अभी ये मैं एक सवाल देख रहा हूँ। कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो आपने 8 से 10 किलोग्राम बीज कहा है, और दूसरा आपने 12 से 15 किलोग्राम बीज का है, तो ये प्लीज़ ये बताएं कि आपने आपाश इलाकों और दूसरा, लेकिन जहाँ पे आपाशी बजरिया ट्यूबवेल की जाती है, क्या वहाँ पे भी यही सीड रेट होगा, बारानी एरिया में भी? मेरी जान, मैंने ये कहा बारानी इलाकों में आप 12 से 15 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादातर ड्रिल के ज़रिए या प्लांटर के ज़रिए आप वो सोइंग करते हैं। और जबकि दूसरे जो रिज सोइंग होती है, जो पटड़ियों के ऊपर आपने करनी है, तो वो पटड़ियों पे जो करनी होती है उसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज दरकार होता है। और बाकी आप एक और सवाल आया कि डॉक्टर साहब ये जो वैरायटीज़ हैं, इसमें मैक्सिमम जो जिससे प्रोडक्शन होती है वो प्लीज़ बताएं, और ये कि कहाँ की हैं। ये मेरी जान, मैंने चूंकि आज ये विहाड़ी से सवाल था, तो विहाड़ी वालों को मैंने फोकस पंजाब को रखा है। और ये MMRI है, मेज एंड मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका ये यूसुफ वाला में। तो ये पंजाब का है, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक ज़ैली अदारा है, जहाँ पे ये वैरायटीज़ उन्होंने इजाद की हैं। और जैसे MMRI येलो भी है इनकी, पर्ल और अगेती 2002 है, वो ये बेस्ट वैरायटीज सिंथेटिक समझी जाती हैं। और बाकी हाइब्रिड जो है इनके अपने हैं, YH है, यूसुफ वाला का ही है, YH 1898 है यूसुफ वाला हाइब्रिड, नाम ही उसका यूसुफ वाला हाइब्रिड है एक अलहदा। और इसी तरह FH 810 भी है। ये बेस्ट वैरायटीज तस्वर की जाती हैं। आप ये बहारिया जो जो काश्त करते हैं, उसमें भी आप स्प्रिंग क्रॉप में भी ग्रो कर सकते हैं। और जहाँ पानी दस्तयाब है और इरिगेशन जहाँ है, भले इरिगेटेड एरिया में हो, नहरी पानी हो, या फिर दूसरा एरिया जो आपने बारानी एरिया का कहा है जहाँ ट्यूबवेल्स लगे हैं, अगर मीठा पानी है तो आप वहाँ पे भी ये लगा सकते हैं। एक और सवाल किया है कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि रिजेस का जो है ना फासला, ये और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? रिजेस का मैंने आपको बताया, पटड़ियाँ जो होती हैं 2.5 फुट का फासला है, 2.5 फुट बाई 2.5 फुट रखते हैं हम लोग। एक रिज से दूसरी रिज का फासला जो है ना, पटड़ी एक पटड़ी से, और पौधे से पौधे का 6 इंच रख लें एक साइड पे। जब आप सिंगल साइड पे लगा रहे होते हैं, तो 6-6 इंच के फासले पे आप लगा लें। और रेन फेड एरियाज में चूंकि उसमें ड्रिल के जरिए जब करना है, तो ड्रिल में जो होता है ना, कतार से कतार का फासला या रो टू रो फासला, वो कोई 2.25 फुट या 2.5 फुट रख लें आप। और पौधे से पौधे का अलबत्ता 8 से 9 इंच ज़्यादा बेहतर रहता है। और ख़ास तौर पे इसमें हम लोग ना, जब 3 से 4 उसके पत्ते निकल आते हैं उन पौधों के, तो उस वक्त इनकी थिनिंग भी कर देते हैं, छिद्राई ज़रूर करनी होती है, ताकि फिर पैदावार ज़्यादा अच्छी होती है। ये मेरी जान बहुत ज़रूरी था। और एक और साहब हैं, उन्होंने ज़मीन के बारे में पूछा है कि डॉक्टर साहब, इसके लिए बेहतरीन ज़मीन कौन सी है? ज़मीन तो इसके लिए तो हैवी लोम, जो भारी है ना,
زرخیز زمین وہ بہترین ہوتی ہے، اور پی ایچ جس کی ہو جائے 7.5 سے 8 پی ایچ تک بھی وہ کنسیڈر کی جاتی ہے بیسٹ اس کے لیے نا، مکئی کے لیے۔ یہ آپ یعنی پی ایچ 7.5 سے لے کے 8 تک، اور زرخیز زمین، لیکن کلراٹھی زمین نہیں ہونی چاہیے، نہ واٹر لاکڈ، جہاں سیم زدہ یا کلراٹھی زمین وہ وہاں پہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا میں ایک جو بتانا میں بھول گیا تھا کہ ہمیشہ ایک ہی کھیت میں بار بار جو ہے مکئی نہ لگائیں، اس میں ضرور عدل بدل کر کے لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری بیماریاں جنم دیتی ہیں، سوائل بورن ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، دوسرا اسی طرح انسیکٹ پیسٹ یا کیڑے اور جو بھی ان کے ضرر رساں اور بھی ہیں پیسٹ جو ہیں ان کی اور بیماریاں خاص طور پہ زیادہ دیکھنے میں آئی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ عدل بدل کرنا چاہیے۔ یہ آپ لوگوں نے نا ذہن میں رکھنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے یہ سارے سوالات کا میں نے جو ضمنی سوالات ہوئے ہیں ان سب کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کرونا وائرس سے اللہ تعالیٰ اس ساری انسانیت کو بچائے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جس طرح ایس او پیز دی ہیں نا گورنمنٹ نے کہ یہ چیزیں کریں، وہ پلیز ان پہ سختی سے پابندی سے عمل کریں۔ اگر ماسک پہنیں ماسک پہنیں، اور ڈسٹینس رکھنا ہے سوشل ڈسٹینس وہ بھی رکھیں، اور اسی طرح ہاتھوں کو بار بار دھونا۔ ہم تو 5 وقت جو نماز پڑھتا ہے، 5 وقت وضو کرتا ہے، وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو کورونا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں، اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے، یعنی نیکی کی ایک قسم ہے جس پر بندہ مستحق اجر ہوتا ہے۔ یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔